अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फक्सट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड खबर आ रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब से रिलेटेड कि इन दो कंट्रीज़ के दरमियान हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें इंतहाई क्लैरिटी के साथ इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि इन दो कंट्रीज़ में से अगर किसी एक कंट्री के ऊपर भी अग्रेशन होती है, कोई दूसरा मुल्क वॉर डिक्लेयर करता है, तो ये दोनों कंट्रीज़ उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने का हक रखेंगी। अगर पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर कोई अटैक होता है, सॉवरेनिटी की वायलेशन होती है, तो ये सऊदी अरब की सॉवरेनिटी की वायलेशन होगी एंड वाइस वर्सा। फिर सऊदी अरब की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अगर कोई वायलेट करता है तो ये चीज़ पाकिस्तान अपने ऊपर लेगा एंड उसी तरह से एक्ट करेगा जिस तरह से पाकिस्तान की खुद की टेरिटरी वायलेट हुई हो। इस तरह की जो लाइंस हैं वो पहले सिर्फ नेटो कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं, बिकॉज नेटो के अंदर यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्लॉज है कि अगर किसी एक नेटो कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो उसको इस तरह से कंसिडर किया जाएगा कि तमाम नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक हुआ है एंड उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो फिर सारी कंट्रीज मिलकर देंगी। एंड इन्हीं लाइंस की वजह से आज नेटो पूरी दुनिया में मशहूर है, बिकॉज ये ऐसी लाइंस हैं जो कि अनपैरेलल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को होल्ड करती हैं। और जब दो कंट्रीज इन लाइंस को आपस में एक्सचेंज कर दें, मीन्स के फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आज इन लाइंस को एक्सचेंज कर दिया, तो फिर ये बात कंफर्म हो जाती है कि फ्रॉम नाउ ऑन खित्ते की जो पूरी सिचुएशन है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन हो, वो पूरी तरीके से चेंज होगी। एंड क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन के साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो पैक्ट साइन हुआ है उसको डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट का नाम दिया गया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर मिलिट्री डोमेन के अंदर भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो सऊदी अरब में डिप्लॉय होंगे इन केस ऑफ एनी अग्रेशन, क्या हमारे पर्सनल वहाँ पर डिप्लॉयड होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन तमाम चीज़ों को आंसर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इस बात के अंदर कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि आज अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक पैक्ट साइन हुआ है तो अंडरस्टूड बात है कि इस पैक्ट के अंदर जो फायदा है वो दोनों कंट्रीज का है। चाहे सऊदी अरब हो, उनको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे इस पैक्ट से, एंड पाकिस्तान हो तो हमें अपने एडवांटेजेस मिलेंगे इस पैक्ट से। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब के लिए इस पैक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इनकी रीजनल सिक्योरिटी गारंटी है, या फिर सिक्योरिटी अश्योरेंस भी इसे आप कह सकते हैं। इससे पहले सऊदी अरब का जो मेन सिक्योरिटी गारंटर था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। गल्फ वॉर के बाद यूएस और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट साइन हुए थे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से प्रॉमिस किया गया था कि इन केस ऑफ एनी अग्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरब की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ कतर के साथ हुआ, उसके कैपिटल दोहा के अंदर हुआ, जिस तरह से उस मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, सोवरेनिटी को वायलेट किया गया, ये सब देख के सऊदीज को कहीं ना कहीं समझ आ गई कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी गारंटी है उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। जब टाइम आएगा अग्रेशन का तो तब कुछ भी हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स आगे आ सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स पीछे भी हो सकता है। एंड स्पेशली इन केस ऑफ इजराइल बहुत कम चांसेस हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स गल्फ ममालिक में से किसी के साथ भी खड़ा हो। सो सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ इस डिफेंस पैक्ट को साइन करना ये बेसिकली एक इमरजेंसी प्लान है, या फिर इसे सिक्योरिटी अश्योरेंस कह सकते हैं कि और कोई नहीं तो पाकिस्तान तो मुश्किल हालात में सऊदी अरब की मदद जरूर करेगा। बिकॉज पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो कनेक्शन है वो सिर्फ स्टेट टू स्टेट नहीं है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, वो जो कनेक्शन है वो रिलीजियस ओरिजिन के ऊपर बेस्ड है। बिकॉज सऊदी अरब ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर मुसलमानों की दो मुकद्दस तरीन इबादत गाहें मौजूद हैं। एंड पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर बारहा यकीन दहानी करवाएगी, ये अब नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी बहुत दफा हो चुका है कि अगर इन केस सूरत हाल ऐसी क्रिएट होती है कि ये दो मुकद्दस मकामात हमारे थ्रेटन होते हैं, इनकी सॉवरेनिटी को कोई वायलेट करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान चाहे हालात जैसे भी हों इन दो मुकद्दस मकामात, दो मुकद्दस शहरों की हिफाजत के लिए किसी भी इंतहाई इकदाम को उठाने से गुरेज नहीं करेगा। हम अपनी सालमियत से बढ़कर मक्का और मदीना की सालमियत की हिफाजत करेंगे। एंड यही सिंगल रोल पाकिस्तान का इस रीसेंट डिफेंस पैक्ट के अंदर है कि मक्का और मदीना को खतरा लाहक होने की सूरत में पाकिस्तान डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करेगा और अपनी पूरी जारहाना कुव्वत को इस्तेमाल करेगा, बगैर ये सोचे, बगैर इस चीज़ को एनालाइज किए कि सामने वाला मुल्क जो है वो कौन सा है। इन सब चीज़ों के अलावा अगर ऑनेस्टली भी हम बात करें तो इसमें पहले भी कोई डाउट नहीं था, कोई दो राय नहीं थी कि अगर किसी भी सूरत में मक्का और मदीना को थ्रेट होता है तो पाकिस्तान यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तारीख में हमेशा से जब भी ऐसा कोई वाक़या हुआ है पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर सऊदी अरब की इस मामले में मदद की है। लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर चेंज ये हुआ है कि इस पैक्ट से ये सब कुछ ऑफिशियल हो गया है, पूरी दुनिया के सामने ये जो हमारा
ہمارا ریزالو ہے یہ آ گیا ہے ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ کی صورت میں کہ پاکستان ہر حال میں مکہ اور مدینہ کی سالمیت اور ان کے وقار کی حفاظت کرے گا، اس کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے لیے پھر ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے پاکستان کو اپنے کچھ ٹروپس کو سعودی عرب میں ڈپلوائے کرنا پڑے، اپنے ایریل ایسٹس کو ڈپلوائے کرنا پڑے، تو یہ جو سارے نیسیسری سٹیپس ہیں پھر obviously آن سپاٹ جو ہے وہ لیے جائیں گے، اینڈ اسی کو لے کر آنے والے ٹائم میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک فریم ورک بھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کس طرح سے ضرورت پڑنے پر ڈیفیکلٹ ٹائمز میں دونوں کنٹریز ایک دوسرے کی فزیکل اور ڈپلومیٹک ہیلپ کریں گی۔ تو اب اس پورے سینیریو میں پاکستان کا کیا ایڈوانٹیج ہے؟ تو ایک تو یہاں پر ہمارے مذہبی فرائض ہمیں پورا کرنے کا موقع ملے گا، یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اس پیکٹ کا، اور پرہیپس سب سے امپورٹنٹ بھی ہے۔ اینڈ دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر ان لاک ہوگی۔ بعض لوگ یہاں پر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جنگ کی صورت میں اگر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو سعودی عرب کہیں نہ کہیں ملیٹریلی ہمیں سپورٹ کرے گا، لیکن ایسا یہاں پر نہیں ہے۔ ملیٹریلی تو وہ جو کچھ کر پائیں گے وہ کر پائیں گے، لیکن زیادہ تر جو ہمیں سپورٹ ملے گی سعودی عرب سے وہ فائنینشیل سپورٹ ہوگی۔ ہم سب کو اس چیز کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ نہ تو سعودی عرب کے پاس خام تیل کی کوئی کمی ہے اور نہ ہی ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی ہے، اینڈ یہ دونوں کمپوننٹ ہی کسی بھی جنگ کے اندر ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر بن سکتے ہیں۔ مینس کہ اگر کسی ملک کے پاس ایک کریڈیبل فائنینشیل سپورٹ اور ساتھ ہی ساتھ کروڈ آئل کی کریڈیبل سپلائی ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ کمپوننٹس پھر اس ملک کے لیے ایک بہت بڑے وار ٹائم ایڈوانٹیج کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ جو ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے اس کے اندر ایک اور مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ ایون اس ڈیفنس پیکٹ کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان مل کر فائٹر ایئر کرافٹ، ٹینکس، ڈرون سمیت جو ایک بڑی تعداد میں ملٹری اکوپمنٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں یہ دو کنٹریز جو ہیں وہ کولیبوریٹ کریں گی۔ سعودی عرب یہاں پر فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کرے گا اور اس کے عوض پھر پاکستان کی طرف سے ویپنز، ان کی ٹیکنالوجیز اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ سعودی عرب کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ تو اس سے سعودی عرب کو بھی ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے، اینڈ پاکستان کا فائدہ یہاں پر یہ ہے کہ جو ہماری لوکل ڈیفنس انڈسٹری کے بڑے بڑے پروجیکٹس فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے سلو پڑے ہوئے ہیں ان کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا، اینڈ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر پاکستان کے جو انڈیجنس فائٹر ایئر کرافٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ سعودی عرب ان پروجیکٹس کو بھی ایونچولی فنڈ کرے گا اور اس کی جو پھر ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کو شیئر کی جائے گی، اینڈ سو آن۔ پھر اس طرح کی ہزار چیزیں ہیں جو کہ اس ڈیفنس پیکٹ کے اندر دونوں کنٹریز کی طرف سے مینشن کی گئی ہیں، اینڈ ابھی تو صرف یہ پیکٹ جو ہے اس کو سائن ہوئے کچھ ہی گھنٹے کا ٹائم ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ جب اس سے ریلیٹڈ اور انفارمیشن پبلک ڈومین کے اندر آئے گی تو obviously اور حقیقت ہمارے اوپر کھلے گی کہ ڈیفنس سیکٹر میں یہ دو کنٹریز کس لیول کے اوپر کولیبوریٹ کرنے جا رہی ہیں، اینڈ یہاں پر ابھی سے اس چیز کو کلیئر کیا جا سکتا ہے کہ اس کے جو اسٹریٹجک بینیفٹس ہیں دونوں کنٹریز کے لیے وہ بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ آئی ہوپ ابھی کے لیے یہاں پر تمام چیزیں کلیئر ہیں۔ اگر ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی آپ کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اس ٹاپک کے اندر جو بھی فیوچر ڈیولپمنٹس ہوں گی ان کو پھر ٹائم در ٹائم ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔